Speaker, sir, this House unanimously recommends that a memorial be erected in memory of Dr. Ram Manohar Loya and Dr. Julia Menezes and be named as Dr. Julia Menezes Memorial Loya Chowk, Asolna. It is further recommended that a special annual grant and adequate arrangement to be made available to the Asolna Panchayat and a state level function be held on 18 June every year to celebrate the Goa Revolution Day. वाचले मरे वाचून झाले हांव 2 मिनटात सांगता मागीर उलयात जाले पण थंय ऑलरेडी आसा बिकॉज मुगे रेजोल्युशन चेंज जालें हांवें घायलो दुसरें मेमोरियल आहा पूण तें लोया चौक आहा तें डॉक्टर जुलिया मेनेजीस लोया चौक जावप हें नांव एड जावपा जाय स्पीकर सर आमी एवरी इयर 18 जून गोवा रेवोल्युशनरी डे सेलिब्रेट करता आख्खे गोंयांत पूण एक कितें जालें तें ऑन 18 जून 1946 एक व्हडली मिटींग जाल्ली मारगांव आनी त्या दिसा आख्ख्या गोंयकारांच्या काळजां एक फ्रिडमाचें उज पेडलो आनी वच कोणें घालो ही फ्लेम कोण पेटयल्ली डॉक्टर जुलिया मिनेजीस आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे दोगांयनी आनी हे जेन्ना पोर्चुगीज जाल्ले तेन्ना त्या टायमाचे व्हडल्यो व्हडल्यो मिटिंग्यो अलावड आसूं न्हय पब्लीक मिटिंग्यो आनी उलोवपाकूय मेळनासलें त्या टायमार डॉक्टर जुलिया मेनेजीस करेजियस नॅशनलिस्ट आमचो आसोणेचो आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एकठांय जावन एक डिसिजन घेतलें सिवील डिसओबिडियन्स करपाक स्पीकर सर डॉक्टर जुलिया मेनेजीस आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे दोगांय फ्रेंड आसले ते कॉलेजीन स्टुडंट आसतना आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जेन्ना क्वीट इंडिया मुवमेंटाक रावलो तेन्ना तो जेलीन पडलो आनी तो जेलीन तो भायर सरलो म्हणटा ताका रेस्ट जाय म्हण डॉक्टर जुलिया मेनेजीसान ताका आसोलना आपयलो आनी त्या टायमार तेमी डिसिजन घेतलें डॉक्टर लोहिया जुनाचे 10 तारखेर 1946 डॉक्टर मेनेजीसाच्या घरांत आयलो आनी त्या दिसा तेमी डिसिजन घेतलें ही एक मारगांव 18 जून 1946 ही व्हडली पब्लीक मिटींग घेवपाक आनी त्या मिटिंगेक जायतो हजारांनी लोक एकठांय जालो आनी तिंगा लाठीचार्ज तांकां अरेस्टूय केलें आनी अरेस्ट केलें म्हणटा तेन्ना दॅट इज अ डे दॅट गोवाज फ्रिडम मुवमेंट स्टार्ट जाल्लें सो हांव मागता कितें हांवें एक रेजोल्युशन घाल्लें 3 प्रपोजल आहाय तितून to rename the memorial at Loya Chowk, Asolna. The memorial and the site at Asolna at Loya Chowk will be officially renamed as Dr. Julia Menezes Memorial, Loya Chowk, Asolna. This new name will be explicitly include Dr. Julia Menezes' name alongside Dr. Loya, thereby giving due credit to the Goan freedom fighter who hosted Dr. Loya, symbolizing their friendship and joint struggle of the two leaders. By renaming the site of Dr. Julia Menezes Memorial, we enshrine Dr. Menezes' legacy in the very fabric of the location. Speaker, sir, एक दूसरा proposal annual state level function on 18 June at Asolna. The resolution called upon the government of Goa to institute a state level commemorative function every year on June 18, celebrated the Goa Revolution Day, to be held at the Dr. Julia Menezes Memorial, Loya Chowk at Asolna. This would be an official ceremony of tribute on site, integrated into the state annual calendar of state function. Such a function will ensure that Asolna becomes a focal point of a Revolutionary Day celebration alongside Margaon and Panjim, where functions are traditionally held. Speaker, sir, the third proposal are the special annual grant for memorial upkeep and development. To address the long neglect and maintenance issue at Loya Chowk, the resolution proposes that the government provide a dedicated annual grant to the Asolna village panchayat for upkeep the beautification and development of Dr. Julia Menezes Memorial and its surrounding area. Speaker, sir, तीन मुगे proposal आहे resolution ना. So हम मागता सगळे आमचे honorable MLA लागीं आमके ह्या resolution support करचे म्हणून. Let it be on the record in this proceeding of the 8th Assembly session on this day that we choose to honor our history and inspire our future. In doing so, we fulfill our duty to those who came before us and to those who will come after us. Let the story of Julia Menezes and Dr. Ram Manohar Lohiya be retold from Asolna to every corner of Goa, so that their legacy never fades. Yes. Speaker, sir, Goa Revolution Day is celebrated on the 18th June every year, which marks the anniversary of the historic protest that took place on the 18th June 1946 at Lohiya Maidan, Margaon, against the Portuguese colonial government's
processive policies. The state function is organized at the government at 3 places. 18 June on the Azad Maidan Panji, Lohia Maidan Madgaon, Kranti Maidan Fonda. The tribute is paid to all the freedom fighters who were involved in the struggle of Goa's liberation. Contribution of the freedom fighters recognized by laying the wreath at Azad Maidan Panji, Lohia Maidan Madgaon and Kranti Maidan Fonda. There are the several freedom fighters across the Goa who were involved in the liberation movement. Dr. Julio Menezes, Mohan Randre, Purushottam Kakodkar, Vishwanath Narayan Lavande, Lakshmikant Prabhu Bhemre, Pundalik Gaitonde, Peter Alvarez and many more. Already the tribute is paid to all of them for the every year at 3 places. In addition to the 3 state functions which are currently celebrated at the 18th June, the separate state function is kept at the Lohia Chowk, Asolna. Then there may be the demand from the families of the other freedom fighters to start a similar state function at their respective villages. Further, it is informed that it is an already existing the memorial of the Lohia Chowk at the Asolna market. My government will always be continue to pay the respect for all freedom fighters from the Goa and continue to celebrate the Goa Revolution Day, 18 June, day at 3 different places. तुम्ही जो डिमांड आशिल्लो पळय न्ही ताजेर फुडें वचून हांव एकूच मुद्दाम सांगता. खरें म्हणजे थंयसर जो आमचो लोहिया चौक आसा असोळणा आणि ते तशें पळोवंक जाल्यार शेबी कंडिशनान आसा. ताजेर मेमोरियल आहा ताजेर वयर नांव सुद्दां डॉक्टर जुलियो मेनेजीस पयलीं आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द हिरोज ऑफ 1846 हे दुसरेंच नांव आसा. दुसरें आहा आनी लोहिया चौक तसो पूर्णता आसा. बट ह्या चौकाक जर नांव दिवपाचें आसत आमकां अलॉंग विथ द डॉक्टर मेनेजीस डॉक्टर जुलियो मेनेजीस विथ डॉक्टर लोहिया हाजे जर कंबायन दिवपाचें आसा जाल्यार दिवपाक जाता, कांयच हरकत ना. ते आमी एडॉप्ट करूं येता आनी एडॉप्ट करून ते लोकल बॉडीनी दिवपाचें आसता. आमी एडॉप्ट करून लोकल बॉडीक धाडटा आनी तेंच्यांनी तें नांव जें आसा थंय दिवचें. तें एकदां आमी PWDच्या वतीन जाय जाल्यार एकदां रिपेर बीन तें कंप्लिटली करून पेंटींग करून घेता. बट तेजो मेंटेन करपाक जाय पळय टायम टू टायम हें पंचायतीन करपाचें, कारण त्या पंचायतीन पडटा. एकूच मिनीट. इवन दो तांकां जर कशें सांगता हांव स्टेट लेवल फंक्शन जर करूंक गेलें, आतां आमी गार्ड ऑफ ऑनर हांव चीफ मिनिस्टर जाल्या उपरांत म्हणजे राण्यांचें बंडप आमच्या पर्यान सुरू केलो आमी, पिंटोज बंड पणजेंतलो सुरू केलो 13 डिसेंबर आनी आमी कुंकळीचो उठाव जो 15 जुलैक जाता. हे 3 हांगासर आमी गार्ड ऑफ ऑनर हे दिवपाक, कारण भुरग्यांक इतिहास जाता. हे जर आमी बाकी सगळे कडेन जर करपाक केलें न्ही जाल्यार खूब कडेन फंक्शनाक मागीर ते पावाय ना. एकदां त्या ती म्हाजें म्हणणें आसा पंचायतीन एवरी टायम 18 जुनाचें फंक्शन थंयसर करपाक कांयच हरकत ना बाकीच्या भुरग्यांक बीन आपोवन. आनी हे रेजोल्युशन जें आसा हांगासर आमी कन्सिडरींग युअर ऑल सगळ्यांचो व्ह्यूज लक्षांत घेवन आमी एडॉप्ट करपाक जाता. तुम्ही ठराव फाटी घेवचो, ते एडॉप्ट करचे आनी कन्सर्न पंचायतीक बरोवचें की जें नांव आहा पळय तुका जाय तें रिनोवेट थंयसर हांव एकदां आमचें बट फुडें मेंटेन दवरप हें गरजेचें आहा. ते मेंटेन उरतलो आसत न्ही जाल्यार लोकल बॉडी तेची काळजी घेवपाक जाय. अंडर योर हेरिटेज पॉलिसी यू कॅन कीप इट. इट इज नॉट कमिंग अंडर हेरिटेज पॉलिसी. परत सांगता इट इज नॉट कमिंग. लास्ट टाइम सेव्हरल स्ट्रक्चर्स अरे हेरिटेज स्ट्रक्चर. इट इज नॉट अ हेरिटेज स्ट्रक्चर. समजून घे तू. येस एश्युरन्स दी ते नाव चेंज जाता म्हणून कॅन बी कन्सिडर्ड न्हू. एश्युरन्स दी नाव चेंज जाता आनी पंचायत फंड अलॉट कर, सेपरेट फंड अलॉट करता फंक्शन. स्पीकर सर ताका हांगा इतकें सांगू शकता की ते नाव बदलपाचो ठराव हांगासर आमी पास करता. ओके, तो ठराव पंचायतीक धाडचो आनी जे ताका चेंज करपाचें हांव फंड सांगना. पंचायत मरे पंचायत लागता. पंचायतीक धाडटा हांव PWD कडल्यान एकदां ते कंप्लिटली रिनोवेट करून घेवपाक लायता. तेजो जाय जाल्यार बोर्ड बदलपाचो बी सगळें आमीच करून दिता. बट पंचायत आनी तूं मेळोन तें फंक्शन करपाचें. पण फंड दितलो एवरी इयर. अरे एवरी इयर तसो फंड दिना कडेन ना. फर्स्ट वन टायम तूं करता म्हण न्हू, एवरी इयर फंड दितलो. स्पीकर सर तेका साठी सांगलें एवरी इयर फंक्शन पंचायतीन करपाचें, मेंटेन पंचायतीन दवरपाचें. आतां आमी एकदां पेंट बीन सगळें करून लिफ्ट करून ते बरें पेंट करून दिता अशें म्हणणें.